समस्ते बहुत दिन पर देखा साक्षात कौन करवा बागर फागर तो कौन कि नागिन रहउजी गुटाक पर गुटे गुटाक पर गुटे सला सब 50% डिस्काउंट पोजी हो हेवी बागर चली आ कौन करवा एही बागर चक्कर आज टे जाउछु गोटे फिलहाल तो मुदी आनिया पड़ियो नना बागर भाउजन पाए गोटे स्पेशल मुदी गोटे किनिया पड़ियो आओ देखिया केते लॉकडाउन बागर तो पुआ वालांगर बेसी लाभ हां भाई बनिया ने सब मजा कथा हला मोर 2:30 इंटरनल अछि तथा मी जाउजी खाता दा नी गई कार बचोड़े अछि बचरे कार आज एग्जाम दे आओ गोडे नुआ कथा सिखियो मोडू सिखियो एग्जाम दा दिया आओ आज सब किन अच्छा मत आयो कहलो सब भलो छ कि नै भलो छ त मुई आज भी पंडितिया काम करिवि हला किरा करिवि सब देखियो भाई तो देखियो तुम मन को मुई माने महान पंडित पछपटे बइदी एग्जाम दी देती बीपीयूटी एग्जाम मो भाई आज तारो फाइनल सेमेस्टर थिला हला फाइनल सेमेस्टर रो फर्स्ट पेपर नै कोन से पेपर दाना पेपर ना जाना नै परीक्षा तो पेपर ना हेला एजी कोन बीपीयूटी साइड फाइड कोन पूरा ये थिला क्वेश्चन बाहर 5 मिनिट पर तार ऑप्शन पूरा बाहर भाई कोन 120 रे 65 घंटा करी जी बोली कहूजी देखिया कोन हबो बीपीयूटी कथा तो आनो जानी छ कोन कहबी बीपीयूटी रो डैश डैश की ठीक नै छाड़ रे एग्जाम कौन की नहीं इसको बढ़िया है जी हां बढ़िया है ओके केते कौन सब तो एग्जाम माने कोन आज प्रॉब्लम कोन होला बीपीटी एग्जाम क्या फर्स्ट नहीं का चलला हला आपरी किना लागलो खाली क्वेश्चन आला ऑप्शन आला नहीं खाली क्वेश्चन आला ऑप्शन आला ना मारबी आंसर ना कोन मारबी सिर्फ मारबी वो बंदा होई तो हलानी हो डॉक्टर को भी नखली ऑप्शन आर नॉट अपीयरिंग मतलब सेवे की रिप्लाई दोनी डॉक्टर वाला बहुत ना भी ठीक ना हां कोन करी चिंता नहीं बोली टाइम भी सारा ऑटोमेटिक कट गया अभी सबमिट ही मारनी तो सबमिट भी करी ना देखो भाई बीपीटी अवस्था है हमारा किसी तो सर्वर पर जाना किसी माइले काम होगलानी मारबी कोन हां क्वेश्चन सिलेक्ट करके सबमिट माइला को भी हो नहीं हरा अबे पीडर का सिस्टम चेंज कर दे मैं पीडर के रख लो हमारा काम नहीं सिस्टम चेंज कर ठीक है ये करो बीपीटी वाला के देखो जाओ हला सारा तो बताओ एग्जाम से लोग भालो होली परीक्षा भी होती बाहर भी होती बुलाबुली भी होती सब चली सब चली तो बस चली ना होती हमर तो कोरोना वायरस भी चली जी कोरोना का मालूम नहीं
ବୁଲି ଟେକା ଚାଲିଛି ଆମର ପଛପଟେ ନେଜ କୁରକୁରି ଜରି ସାଙ୍ଗରେ ପରାଲି କାଟିକା ପଇଗଲା ତ ବାଇଗଡ଼ ତା ଉଡ଼ିଲା ନବୀନ ପାଉଚ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଠିକ ଅଛି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ରୁଲ କରିଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ବାଇକରେ ଯଦି 2 ଜଣ ବଇଥିବ 2 ଜଣ ତାକୁ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ ବାଇକ ଯିଏ ଚଲାଉଥିବ ତାର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଯିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ ଭଲ ପାଇଁ କରୁଛି ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିଲେ ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ଏଟା ଆମେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ନଗେଇବୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ଟେ ଏମିତି ପକେଇବାକୁ ବାକି କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଟା ଆମ ନିଜର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ଏଟାକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଇଏ କରୁଛି ଭାଇ ଆଗକୁ ଛୁଟି ଛୁଟିରେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇନି ୱାକ୍ସ ଫାକ୍ସ ମାରିଥିବ ନହେଲେ ତମେ ଯଦି ଷ୍ଟାଇଲରେ କୁଣ୍ଡେଇ ଯାଇଥିବ ଗଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଥାପି ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ କିଛି ନଥିବ ଭଲ କିନି ଚକୁଳି ପିଠା ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଥିବ ମୁଣ୍ଡଟା ତ ସବୁ ମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ରୁଲ କରୁଛି ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛି ହେଲା ତ ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ନଗ ଯୋଉମାନେ ଗାଡି ଚଲାଉଛ ଆଉ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଦୟାକରି ଟିକେ ଭଲସେ ଗାଡି ଚଲାଅ ତମକୁ ଯମଦୂତ ନାଁ ଦିଆ ହେଇଛି ନାଇଁ ଭଉଣୀ ମାନେ ଇଏ ଖରାପ ଭାବିବନି ଯୋଉଟା ସତ କଥା କୁହା ହଉଛି ତ ଭଲସେ ଟିକେ ଚଲାଚୁଲି କର ଆଉ ଟିକେ ଦୟା କର ଆମ ଉପରେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଭୁଲ ହେଲା ମାଫ କରିଦବ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ଯାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ବାଇକ ରେ ହେଲା କୋଉ ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ହେଲମେଟ ନାହିଁ କୋଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ହେଲମେଟ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କରାହବ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି କରିହବନି କିଛି ବି କରିହବନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେ ରୁଲ ବାହାର କରୁ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହଉ କିଛି କରିହବନି ଆଖୁ ରସ ଟିକେ ପିଇବା ଭାଇ ଅଛି ତ ଆଖୁ ରସର କଣ କଣ ସବୁ ବେନିଫିଟ ଅଛି ମାନେ ପିଇଲେ କଣ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହବ ରେଡି ନିମ୍ବୁ দিয়ে দাও মধুর দিয়ে যেতে হয় লেম্বু নিনা হচ্ছে मूर्ति तो भाई किनापुनी सरला आर ताला पड़ना रेकर्डिंग करने फोटो फोटो उठावा डब्बी मुदी परीक्षा देवी मु 2:28 मिनट पर मोर एग्जाम पछरे बसिया एग्जाम दवा खाता नहीं गई परीक्षा दे बोली हाँ मेन मार्केट पड़ो जगन्नाथ मंदिर पड़ो भाई माने गोटे जिनस देख बितराटी दौर परीक्षा यार गुगुल मारुची क्वेश्चन आंसर क्या मत कह
ବିଚରା କିଛି ଆଉନି ଯେ ଖାଲି ଖାଲି ଖୋଜି ହେଇଯାଉଛି। ହଉ ଦେଖ ପଛପଟେ ବାବୁ ଦଉଛି ପରୀକ୍ଷା IAS ଅଫିସର ଆମର ଗୋଟେ ହଉ ହଉ ମୋ ପରୀକ୍ଷା ଦିଆ ସରିଲା ଯାହା ତ ମୁଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲି। ହଉ ଚାଲ ଗୁଗୁଲ 15ଟା ଖଣ୍ଡେ ନେଖିଲି ଆଉ 15ଟା ଖଣ୍ଡେ ସାଙ୍ଗ ପଠେଇଦେଲା ଏମିତି କରିକି ଯାହା ଯେମିତି ହଉ ପାସ୍ ମାର୍କ ଟିକେ ରହିଲା। ଆଉ ଯାଉଛି ଏବେ ଘରକୁ, ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି କହିବି ଆଉ। The touch of yours, it's what I've been looking for. When you say my name, I just wanna feel you more. I tried to read your book, but it's too complicated. And I can't know how you feel, damn I hate it. Of yours. ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ, ମୁଦି ଫୁଦି ମାକୁ ନେଇକି ଦେଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ ମାନ ଦେଲି, ହଉ ଏକ୍ଜାମ ଦେଲୁ। ଆଉ ବାଟରେ ଟିକେ ଘରୁ ଖାଇ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାରଟା ଆଜି ଘର ନ ଖାଇଥିଲେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତେ, ତ ଖାଇ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ଖାଇଦେଲୁ। ଦେନ୍ ଏକ୍ଜାମ ଦେଲି, ବାଟରେ ଆଖୁ ରସ ଟିକେ ପିଇଲୁ। ଆଉ ମୁଦି ଫୁଦି କିଣା ହେଲା। ଆଜି ବ୍ଲଗରେ ଏତିକି ଥିଲା ଭାଇମାନେ।